Mangka demen telasen kula sampean kan seneng kak. Minal aidin wal faizin wal qonisilin wal badreksin. Kula ben sampean ketika telasen gak dintoh bersih dosa tadi sekali. Lecuban sayang. Kaula ben ajunan kadang-kadang ketika memaknai lebaran, makna lebaran, panapa seenya me telasan, ternyata telasen kak dinto mungkin seepak ada kalampi anyar sarung anyar kocaa. Nggih napa nggih? Kula nemu ngupload status video pada Facebook senikah. Alhamdulillah, kalampi anyar lah bodoh, sarung anyar lah bodoh, kocaa anyar lah bodoh. Saya tade pesena saya ego beli ya eko. Titi saya ego beli kalampi itu ku dengan dia. Kan engki kan bodoh biasa untuk Facebook kasa. Hai guys, mari beli kelampi anyar kaki ya. Nah kena kene rok. Kok kita tretan kita beli kelampi. Sampai lambek beda lagu nah. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa. Ya tas akoca bebengul pai. Cagelak kaki buk. Menurusan kelampi ni ya Allah. Kapan kelampi naping dengan angko tuping. Pai beri tergelete bun babaro. Kelampi na kodu ngadua situng buketaki situng selempang lanceng ruapan etopoi di atas ke babang aku jebros. Ele pataki ke budi boleh di budi epak atas ibri kembang pung kana nyiur pung kana gedeng pung kana ara apa kita pasang kapi ka cetak jebuk. Minta tu nyerembet saya ku anda kakinya. Tangki menelas-telasan tegi. Kapi atuan kalampi kauleban ajunan. Akhirnya ulama menyatakan laisal id liman libasuhu jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Kengak yoreng preng bukanlah hari raya adalah orang-orang yang berpakaian baru, tetapi hari raya itu adalah orang yang ketakwaannya kepada Allah semakin menggebu. Hari raya itu bukan berlomba-lomba memperindah, memperbaharui pakaian, tapi Idul Fitri adalah momen untuk kembali kepada Allah dengan menambah ketakwaan kita, sebagaimana Ramadan diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, disuruh berpuasa makle kaulaban ajunan takok dek Guste. Aduh, selake tandi kalampi sebini saja nas manas sajahan panas dek remale telasun para yak petrali kata cukup cek kalampi saya kebeli tak ada sebini ki nyampit jadi nak pada kalampi na tak ada tahu sa apa jeung telas sampean cek seni kebuk selake mun tandi kalampi ni sampean tukang lep nyelepin lek dek remale kalampi yak tak ada sarung pakun lek masa kok tak apa-apa lek sarungan selambek yang kui pole tak apa-apa nyampit sebini ki tinggal kak ku penting cek lah karo sarung lah angkui make selaju sarung ini kata penting kak terus sepenting esena apa batang ki make sarungan lamiri pun esena laya mutu alayah ya tidak bermutu banyak biaya lamiri keng esena laya mutu alayah angwan sarungan atlas cang si bini ti naga atlas la atlas kor la esena meltas kok ko cakul atau pak kabur lebur dengar telasen iyo diin telasen parami beni ben merecon teh wah potong jundor ke berak ke timur tak ambu sekali ibong kalan tak sampang kula sering cerita can kula ni kanak kini ni kali buru merecon nah pada kula sampai atanya apa nalek selebur merecon lebur kemunyin masa merecon lebur kemunyin nah merecon depan isomet buang ke barat orang ngeburu ke timur kau pengen tutup deh bi kule beli ni kena ni compok mun libur mercon cek buang mercon aja lek ben cek beli mercon ni kene beli sebeda ben pokang re kapan mari somet pah ki di ngaki pah khoso deh mun tak petong hari petong malam tamu ya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu
akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saya tua ke ada, saya kini nerok bunte, saya kini yo col ke ada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillah ilham neko. Ibun ilham anang mang misnaji je teh. Beni ilham tapi walillahil hamdu. King cuman coba piring aki telasin ku tak ilham kapi per masjid deh. Pabicce dia torot, mangkane sesepo takbir ke ada. Walillahil hamdu. Aduna wajib baca. Mun tak baca sampean muang situng kalimat oh kok bisa haram. Karena maknanya aube. Ulamang ki keran takbiran ni kapi walillah ilham kapi ambu ken mangken ke benda ada ilham maka jebek wa. Walillahil hamdu, walillahil hamd. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kesempatan mangken kau leben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala takdir alengki eka di tempat dalam rangka amak muraki masjid cukan amak muraki Ramadan. Sekadima Allah Subhanahu wa taala kadin tu adabu di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Angin pastena orang-orang seabangun masjid man amana billah kak dinto orang seatena iman da Allah Subhanahu wa taala. Ya'muru masajidallah amak muraki masjid kak dinto cepun ulama beda dua pengertian. Abangun masjid maksud kak dinto beda dua pemahaman. Sepertama para hadirin, abangun masjid kak dinto al-ma'mur al-jasadiyah atau al-ma'mur al-zahiriyah. Abangun masjid kelaban makna secara jasad atau kelaban makna secara zahir. Contohnya bangun masjid ketimangken atau jaga masjid dari perkara-perkara setak mantesika masjid. Panapa? Najis. Malah orang ngatelak najis masjid kak dinto wajib ho kumada kesengatelak nikah aprusain. Tetimun mangki najis masjid nikah tak oleh identi akidah ke orang tukang sapu na masjid, tapi sengatelak kan najis nikah andi kewajiban untuk langsung aprusain masjid. Dimin zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto beda tukang sapona masjid bini nyamana Ummu Mahjan. Ummu Mahjan kak dinto ahli nyapoe Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kotor sapuen beda setak pantes ereng kesin. Benar kak dinto areng kesen masjid. Situmbak to Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Ummu Mahjan kak dinto tak pangki sareng Gusti Kanjeng Nabi. Biasana Kanjeng Nabi mana bi ke masjid ta pangki ban Ummu Mahjan nika. Aprusian, asapuan agak sering ke masjid bini. Situng bakto Ummu Mahjan kak dinto tada.
Kanjeng Nabi ku tak paham meriksa tidak ke sahabat. Aina Ummu Mahjan. Demo Ummu Mahjan mi tada mi tay ketela. Akhir sahabat pah aja wa bedak Kanjeng Nabi. Ummu Mahjan gak dintu ampun na tinggal dunya. Mireng Kanjeng Nabi dari sahabat bahwa Ummu Mahjan ampun na tinggal dunya. Ummu Mahjan setah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ni aku tak pahtu kada ke sahabat. Lima lam tukhbiruni. Mun Ummu Mahjan la setah arapa kaki mi tak abri kabar kangko ketika Ummu Mahjan wafat. Jak saking kaki abri tahu kangko bahwa Ummu Mahjan setah. Engkau bakal apa jengaki kerja serta Ummu Mahjan. Fa inna salati syafa'atul laha yaumal qiyamah. Karena tang bejeng dia bakal jadi pertolongan dek Ummu Mahjan ketika kemudian masuk dek hari kiamat. Tuka Kanjeng Nabi. Apa napa sebab? Karena Ummu Mahjan kak dinto ahli abrus masjid. Ben setah sementara Kanjeng Nabi tak uning sehingga tak sempat asolat taki. Sesolat tak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto bakal jadi syafaat pertolongan dek ka orang seampun setah dengan hari kiamat. Makanya kebiasaan madura kak dinto saya kuleban ajunan ketika beda orang setah ni kan biasa na manggil kiai tang kiai paling ngoning kiai tak langkong ijeluk kesetaan tak langkong interaksi ben masyarakat biasa na ada tek kiai mun tak teke kiai rabu kak dinto tak ibu jengaki. Makanya saya ngak mun beda orang setah ni kadang tek dimin dan tek aki ke kiai. Apa sebab al ulama warasatul anbiya, ulama kak dinto warisna nabi ban rasul. Manabi solat tak Kanjeng Nabi kak dinto bisa nolongin Ummu Mahjan nang hari kiamat, maka mungkin Kanjeng Nabi ampun tade solat tak kiai, solat tak ulama, solat tak guru kaula ajunan dek ka orang sampun seteh kak dinto bakal nolongin bakal tetih syafaat nang yaumal qiyamah. Amin Allahumma. Mun bisa solat kak dinto dan teaki sampai depak ka 40 orang. Mana bi tak bisa depak sampai 40 orang, usahakan asopa petiti telok. Umpama si abu aja ngening kapetto, maka benih kapetto ni kebeni pah imam yada pah ibu dih loros beni, tapi imam beda yada, sedua beda ibu dina, sedua beda ibu dina, sedua beda ibu dina boleh. Nika cara namun orang si abu aja ngaki kak dinto tak sampai depak 40 umpama kapetto, jikeng cek sarana mun pah ning kapetto sentar. Wala keng tetanggan absaab kapir. Enjak keng takut ruhu deban sampean kan tikat na tak pada ben kiai tangki kak. Mun kiai setau bu, makai setau aja napa. Orang neka abu ebu sentar teke tak buah. Malah dimin ki As'ad Samsul Arifin situ bondo. Ketika setau orang neka apuluan ibu sehadir ke masjid. Ada entek jenazah nak isabak ke masjid. Jenazah yo suka ke masjid neka teke tak nemu tempat jalan untuk ngiba jenazah. Jenazah sabak kadarin salah orang langsung takbir langsung abajang takut tak milu kenangan. Beda saat takbir dup deje, beda saat abajang dup lau. Kadarin banyak orang. Mun gula ben sampean cak macam. Selapah mate kol sangat sing ngalem. Bah tempun nak resek cek-cekan. Bah sia lagi. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jangan selake papaan je mati jen ujan niku. Mate kelero padahal mate bi Allah benih mati tibi dia si bini nyampit aduh 2 kilo boleh deh mate murgi nyampit tak iya lek jak saking 2 kilo aja oleh nasi aku tak pendenan jak sete karo oleh sehari me 2 iku cak gelak grup nak kaki sampo dia jadi bu mun eman tiene centar kareng mate sampean ka pasar boy sampean mun eman cak iba beres iba tenggang boy nyaman saat tahlil beri lah lagi di. Jadi umpama si abu aja enggak dintok bisa identiaki Pak Polo dan aki Pak Polo dimin. Umpama tak ada Pak Polo umpama ning sakoni usahakan menjadi 3 soft. Jelas lagi. Paham? Mun lekas paham niku lekas toron mari. Iya mun paham apa buke kelakuan. Iya mun saya bebanyak ku tak leso jatta sih. Ayo kok. Mari sholat usahakan jenazah mayit ni kesaksiaki kau orang banyak ni kala apa sebab muntatang kena kenyaksaan kau orang kak dinto bagus mayit ni ketak burung boleh bakal masuk surga amin kau teh Allah guong jenggang ada betul pak kering apa pereng dina na bergentong ni Allahumma sholli ala Muhammad.
Karena sini kah Kanjeng Nabi ini kata mani pentai wasiat sareng sahabat. Kanjeng Nabi awasiat ta'ajunan kelaban perkara seperkara kadin tu adat yaki kaula masuk surga. Kanjeng Nabi bahadabu kun muhsinan mun kaki terus masuk surga situng kun muhsinan petitireng bagus kaki lah masuk surga. Sahabat ni kamator dek Kanjeng Nabi kaifa adari wa ana muhsin dak remma carana kaula ni kaoning jak kaula ampun dadi orang bagus. Kanjeng Nabi bahmator sal jironak mun tahu kaki-kakinya bagus apa nje tanya lagi ke tetangga nah mun tetangga na ngocak keng mundeng jelau kena pepan tekai oku wah dia pepan tekai jelau jadi tetangga gak itu termasuk penilaian muku Allah sampai pada hadis lain maro al muslimun hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ketika orang Islam gak dinto ampun nyaksein dak situ orang-orang gak dinto bagus Allah gak dinto tak usah ajling amal langsung bagus nih kan. Makanya mun mayit sebelum berangkat saksein ki jenazah gak dinto termasuk orang Islam kan sedikit. Nomor 2 saksein almarhum sesede gak dinto orang bagus ah mulai satanian ngucap bagus kabi maka bi Allah ni langsung ditulis bagus masuk ke kuburan gak dinto bakal selamat. Makanya saksein ya tahu tak kok tetangga tempat kasih meleng almarhum orang bagus ki puntang njak cang malaikat aduh pandang kana dia dia kang insyaallah punten mundeng madura ni kagus bagus kapi thank you kan cang ada saya kemi masjid ya kan bagusnya man enggak sampean nih kayak beda acara entah diberi berkat dikala tak diberi atanya kan ya mun tak diberi kan atanya tak kok lupa ya kan ini kan tanda yang bagus enggak sampean nih kan cek saking tak bagus kan tak kira ntar anu napa makin sampean tar gak kanto nih kan cek benih keng tak payah benih keng tak leso maria terawi malah cek pun gelok lep celep ojen tinggi mun sak pasaan malam nih kan andi lah aku cek siang tak bisa wahahaha cek pendong benaku wale maksudnya gula sampean payah jadi mun malam perlu istirahat leso tinggi Ilaro karwa gula nikah siang gula tedung tak bisa madu remah malam kau jangan depak keroma kau telok depak sahur deki merengakan imsak tak milo boleh ki beda remah ki Allahumma salli ala Muhammad pon abali boleh ada teti kanjing Nabi kak dinto tukak polan umum mahjan kak dinto sete kanjing Nabi tak ibri kabar sementara aja pun kanjing Nabi cek ibri na tahu arah pemakleng kok bisa apa jengaki fa inna salati syafa'atun laha yaumal qiyamah tanpa janji bisa nolongin ke umum mahjan nang hari kiamat polan kanjing Nabi kak dintoh ampun lah tak mengki ampun tak mengki dek ka jenazah umum mahjan ampun eko buraki kanjing Nabi pah minta atur ke sahabat irwat raki edimah kuburna umum mahjan akhirnya kanjing Nabi kak dintoh sampun ada pak ke kuburna umum mahjan pah ngolok salam Assalamualaikum ya umma mahjan makanya sampean mun lebat esiting kuburan kak dinto sunat takji ngolok salam Assalamualaikum ya ahlad diyar wa nahnu insyaallah bikum lahikun salam kak dinto beda telok macam kak beda salam kak dinto saya ngolok salam sunat saya jawab wajib contohnya ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seatas panggung sunat saya wajib cuman wajib alal kifayah situng saus beda nyempit selain ampun gugur. Nomor 2 salam nikah jawab hukum sunnat tak wajib salam apa salam orang ngabajang innaka hamidum majid assalamualaikum warahmatullah wah nyempit dia boleh waalaikumsalam warahmatullah benih tamu tak usah sampit dia keng sunnat artena mun abajeng berjamaah adung bareng maka ketika kaulah assalamualaikum warahmatullah saya akan nikah assalamualaikum warahmatullah nikah ikebay jawab pernah situngah jadi ampun ajawab kelaban bi tibi sebeng tak usah jawab bi selain senomor telok salam nikah ngolok salam maka dinto sunnat king jawab pernah tak ikaparlo ngolok salam napa ngolok salam ke kuburan Assalamualaikum ya ahlal kubur waalaikumsalam oh buru punter nika termasuk ngolok salam keng jua pernah tak eka parlo keng make sampean tak eka parlo jua pernah saya dalam kak dinto ajawab
Maka ada kanjeng Nabi sampun ada pada kufurna Ummu Mahjan kak dinto ngolok salam pah atanya Gusti kanjeng Nabi, ya Ummu Mahjan ayyul a'mal ahabbu ilallah minki, dari kelakuan-kelakuannya banyak kelakuan apa sepaling kalau beri Allah dari kaki Ummu Mahjan. Salah seterusnya kanjeng Nabi ada busa nih kajepon sahabat kanjeng Nabi ini kau pah neng sambil agu-angguan seakan-akan kanjeng Nabi kak dinto mireng ada kan debenoreng, seakan-akan kanjeng Nabi kak dinto berdiskusi abu-dabuan merengaki dabu dari orang lain, padahal kanjeng Nabi berdi atas kuburan. Samarena kak dinto kanjeng Nabi pah atole pah ngabele ke sahabat Ummu Mahjan kak dinto selamat gara-gara ki oding teti tukang sapoh, gara-gara ki oding apresian dek ke masjid. Makanya aku leben sampean ke masjid nih kamu bisa alhamdulillah aku sapuan banyak tahu saya sapuan beda banyak la al-imaratul masjid al-zahiriyah abagun masjid secara zahir kak dinto insyaallah tetiaki kau leben ajunan bekal selamat ya ajunan epon Allah agati hadis yang telah menceritakan bagaimana Ummu Mahjan kak dinto epon selamat sareng Allah mantir kau leben ajunan segak dinto badanah amin Allahumma amin Allahumma. Maka nih kak masjid kita apa mari ki buru panitia aku tok tak langkong ustad dekik dan kuda trauma celana kerdus jadi ajunan pola kesempatan makin ngibe PC kerdus celana pola ngibe PC sampian masang saya ngibeh masang saya tak ngibeh autang iya mun tak ngibeh autang iya mun andi abri tak andi punten tak panapa panitia tak langkong sediai PC ibu-ibuan PC kini takut sehadir ngiba PC poluan masa ngading saibu sosok sangang ibu iki yang kan tadi pemaksaan kak andi abri tak andi ya tak napa iki kulit sambil macam solawat toret tiga di babasau si babasau dan kulit sambil macam solawat ngireng seh kasokan apareng otabe si kebetulan abekta si tak abekta punten tak kenapa. Salatullah salamullah dawab ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawab ala nabi khairi syafi'ina sambil solawat asareng pakhoso keng jak medem takok kerdus tak pangki ngereng asareng salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaulah asyakor daka pangiran ngakungi Nabi akati ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil murs salatullah salam dawam ala nabi khairi syafi'ina eka dinto bada perkumpulan sapalaan acara khatmil Quran keng nyupre rahmat
dari pangeran tur ngarep syafaat dari ajunan salat salam dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina malar mantar olli abalisan amin iswarka neng senengan amin ngulati zat Guste pangeran amin tor bisa cabis dapat ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Alhamdulillah, semoga ajunan seaparing sareng Allah subhanahu wa ta'ala iteremaah amin. Ben ikente kala ben kente selangkong sampurna Allahumma. Tapi jelas Ramadan ni kaitu buaki al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Situng kabagusan bulan Ramadan kak dinto penting saibu kabagusan luar Ramadan. Sampian mangken masang saibu rupiah ki buruh kak dinto pada ben senyumbang 1 juta. Jadi mun sampian ki buru nyumbang 2.000 berarti ampun nyumbang 7 juta. Jadi ku lekuk kita abri boleh pada arab pala 2 juta saya abri sampian. Se 2 juta kenceran. Naking mun pesen apa kun tak oleh semin. Arab pakun 2.000. Keng 2.000 ni kelebih bagus tempeng tak abri. Keng enten kita abri belum tentu cerai, bisa saja si mangkat tak tahu cek beda malamal tak sedia PC. Oh tabung ibu PC keng PC narajo. Ibu ki ada kia tak ibu ki akhirnya sampai. Jadi punten orang lambe ni kata kutu abri, kita abri lambe. Amin. Oh amin kapi ada si abri. Punten ya Allah terima kapi si apareng. Amin. Insyaallah masjid tadi kan empian senyumbang bekal etompak sampai dek ke Siratul Mustaqim. Dan kula sering ngebela amal sampian ni kata elang. Dunya ni bisa iki mati kan. Cara ni sebab ke masjid ni kan. Mangkana malu kama qaddamta wa malu warithi kama akharta. Seasdi ding sampian sesampai iki mati ni kasih beki ni kala saya beki ke masjid. Mun saya sabe Roma keselok diteti kan. Kebeli sarung teti gerbek, kebeli kelampi teti gerbek, kebeli rokok teti kokos, kebeli sate teti good morning, good matuning koning. Saya sebab ke masjid kak dinto saya bekal teti ding sampian sampai ke akhirat pakun tak kira hilang. Malah masjid tegak dinto bekal ditompak di sampian budian sampai ke Siratul Mustaqim untuk nyebrang neraka jahanam untuk entar dek ke surga. Saya nyumbang ke masjid bekal numpak masjid. Neng ibun di mana tat? Ya tergantung paberi. Enggak tuan. Mun sampai anda beri 1 juta ya bun ada. Jak 1 juta. Nekuk tungkot nyeti umpah khutbaan. Mun 500 nang ibun tengah pang-tapangan kok rokokan budian. Mun beri 100.000 ibang labang ibun temur. Mun 20.000 asana pele pang dia. Mun beri kan 1.000 ruak tekon dek baba aja ningkong. Masjid memang kad gegar ke baba sabar dia. Ya laning 1.000. Cek dengan kemi makin 2.000 kan. Tak percaya nguti sambian sebenap kota kemi 2.000 andi pese 1.000 pah kemi mun tak erwa kemi saparo yo
Sabarun ro keceng kebereng remun tak cadet mulian sampean. Cuman karena makin bulan Ramadan nika termasuk limited edition, termasuk edisi spesial, edisi terbatas. 1000 makin pada di alfi hasanatin fima siwa kak dintok penting 1000 kali lainah. Abri 1000 pada ben abri 1 juta. Amin Allahumma. Mentere-tere makapi. Amin. Mentere bi Allah ya betul tiatunya semanfaat barokah sampai iki ke akhirat. Amin Allahumma. Pon kak dinto si pertama. Napa si pertama kak? Hilang. Le budeng ngaji dina nih kok. Jadi kita turun lagi kelopai. Tetih imaratul masjid, abangun masjid si pertama kak dinto cepon ulama al maksud al imarah al jasadiyah, pembangunan secara fisik. Tetih innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang membangun masjid itu orang iman kepada Allah. Napa seenya may abangun al-imarah al-jasadiyah, pembangunan fisik. Masjid teh bangun sampian nyumbang PC, sampian senyumbang ini berarti ampun masuk ke ayat innama ya'muru masajidallah. Amin Allahumma. Senomor 2 al-imaratul masjid, abangun masjid nih kabani al-imarah al-jasadiyah. Tapi saya maksud kak dinto pembangunan sebangsa maknawi, pembangunan benih zahir. Abangun masjid tapi benih kelaban pembangunan badan. Sampian lakar saya abangun tak nolongin, saya ngecor beda ijabah, tempona beda sombangan tangiddah. Ya kan tak berarti mun tangiddah guru. Ya tahu apa kene tambang iddah. Keng sampian amak muraki masjid kalaban ibadah ini kepada amak muraki. Jadi amak muraki masjid kali itu beda 2. Amak muraki masjid aja ke badan akadia mahjan. Nikah memakmurkan secara zahir. Beda punten tak nolongi sapuan, tak nolongi abangun. Ken ngudi masjid kalaban panapa? Bila ibadah. Lah kan tak nolongi abangun kak. Ken darusan. Entar tok ben mandem. Arapa? Beda kuduna. Kudun tak ada apa mule. Beda kopi nah ngaji ning sama kopi abi 2 gelas. Pahagok rokokan yade. Arokokan ni masjid kak dinto hokuma tak kenging ki hokuma tak kenging cepon ulama terangkan di dalam kitab Qurratul Ain bi fatawi Syekh Ismail kak dinto tak kenging lagi aroko masjid. Makanya ulama abangun masjid kak dinto terkadang bagi 2 dari labeng ke dalam ni ke wakaf, dari labeng teras ada ni kata wakaf pagi masjid. Sehingga umpama beda orang aroko ayat dek nika mak letak tu sebeda si pasani kesaking ngas tetena keng mun ngakan ben nginum masjid oleh kelaban catatan sepenting tak ngotori masjid. Maksudnya tak ngotorin benih tak oleh geger sekali. Mun pahna kin tak geger sekali nak kita sedia piring 2 sampian situng piring nasi situng piring bibir tak kok nyap cawi bun bebede. Punten saya maksud tak ngotorin ni kemun kotor marina iring kesin nika oleh. Le sampian ada urusan ke masjid bahkan mangken kau leben ajunan ampun masuk malam tangkel segami alhamdulillah Quran na ampun hatam mendapat tak hatam nika memperingati nuzulul Quran dan khutmil Quran remaja masjid dan jamaah masjid Al-Abrar sumber gentong larangan perang peragaan Sumenep Madura Jawa Timur dunia akhirat ogu. Iya kan pada saya baca perang pada ya derem mana pavitana pereng ben perang dah. Nah un bahasa Madura ni kan pada kula lambok ni ko pidato udah ada kula biasa na kelampian celeng keng mangke nambu arapa bi orang pah ke bener kiai celeng mun karo kocak kiai celeng tak napa kapan ditulis ceramah agama kiai celeng sing mace bebe kiai celeng kana eko tepak katreta napa ate mun celeng je akhirnya kula paham bu kelampian celeng kelampian pote boy. Anapa? Kelampian celeng ni ke gula selina. Mun kelampian celeng gula tak padang je celeng. Karena ecung celeng ya mun gula kelampian potes ni kan kerimuan si celeng bi dia. Cak gelak. Allahumma sholli ala Muhammad. Keng tempeng pan ditulis kepada kiai celeng je ti ni kelampian pote boy. Pon Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah imarah teti ajunan sampun
imaratul masjid, abangun masjid, kalaban ngaji tadarus Al-Quran, semalemangkin hatam ben islamatin, insyaallah ajunan masuk de ayat innama ya'muru masajidallah man amana billah, atina sampian keng iman manter keimanan agak dinto ibekta sampai sete, mun iman kak dinto ibekta sete tak buru boleh ajunan bekal masuk surga, amin Allahumma. Makin Ramadan kak dinto ampun para lestariah sekecaki kaula ajunan bekal masuk ke bulan Syawal, artinya tanggal 1 Syawal kaula ben ajunan merayakan hari raya yang dinamakan dengan Idul Fitri, kembali kepada sebuah kesucian. Makanya Idul Fitri kaula ben ajunan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, semoga kaula ben ajunan bi Allah itatiaki minal aidin, dari orang-orang seabali abali kesuci pole tu sana tada pole bi Allah isa pora kapi, amin Allahumma. Wal faizin mullah abali kesuci al faizin, insyaallah kaula ajunan termasuk orang sepejrah, Allahumma. Maka ada mentelasan kula ben zaman kan sini kah minal aidin wal faizin wal qanisilin wal badreksin, kula ben sampian ketika telasen gak dintoh bersih dosa tadi sekali. Lecuban sayang kaula ben ajunan kadang-kadang ketika memaknai lebaran, makna lebaran panapa seenya me telasan, ternyata telasen gak dintoh mungkin seepak ada kalampi anyar sarung anyar kocaa nggih napa nggih. Kula nemu ngupload status video pada Facebook sedekah, alhamdulillah kalampi anyar lah bodoh, sarung anyar lah bodoh, koca anyar lah bodoh, saya tade pesena saya ego beli ya eko, tadi saya ego beli kalampi itu ku dengan dia. Kan engki kan bodoh biasa untuk Facebook asa. Hai guys, mari beli kelampi anyar kaki ya. Nah kena kene rok. Kok kita tretan kita beli kelampi. Sampai lambat beda lagu nah. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa. Ya tas aku cae bebengul pai. Cagelak kaki buk. Menurusan kelampi nih, ya Allah. Kapan kelampi naping dengan angkot tuping. Pahibrik tergelete bun babaro. Kelampi na kodu ngadua situng epu ketaki situng selempang lanceng ruapan etopo di atas ke babang aku yebros. Ele pataki ke budi boleh di budi epak atas ibri kembang pungkana nyiur pungkana gedeng pungkana ara apa kita pasang kapi ke cetak jibuk. Minta tu nyerem bet saya ku anda kakinya. Tangki menelas-telasan tegi kapi atuan kalampi kaula ben ajunan. Akhirnya ulama menyatakan laisal id liman libasuhu jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Kengak yoreng preng, bukanlah hari raya adalah orang-orang yang berpakaian baru, tetapi hari raya itu adalah orang yang ketakwaannya kepada Allah semakin menggebu. Hari raya itu bukan berlomba-lomba memperindah, memperbaharui pakaian, tapi Idul Fitri adalah momen untuk kembali kepada Allah dengan menambah ketakwaan kita, sebagaimana Ramadan diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, disuruh berpuasa makle kaula ben ajunan takok de Guste. Aduh, selake tandi kalampi sebini saja nas manas sajahan panas dak remale telasun para yak petrali tak cukup cek kalampi saya kebeli tak ada sebini ki nyampit ya tina kak pada kalampi na tak ada tahu sa apa jeung telas sampean cek seni kebuk selake mun tandi kalampi ni sampean tukang lep nyelepin lek dak remale kalampi yak tak ada sarung pakun lek masa kok tak apa-apa lek sarungan selambero yang kui pole tak apa-apa nyampit sebini ki tinggal kak ku penting cek karo sarung la angkui make selaju sarung ni kata penting kak terus sepenting esena apu batang ki make sarungan lamiri pun esena laya mutu walayah ya tidak bermutu banyak biaya lamiri keng esena laya mutu walayah angwan sarungan atlas cang si bini ti naga atlas la atlas kor la esena meltas kok ko cakul atau pak kabur lebur negara
Tadi saya laki iya kira-kira rongku ntar ke masjid pakai kocak ini tak salin kaki sarung kak jadi pelambak bakun ker saya yang ku tepak kasarung takut kata mancek depan berdua teman cek pah ker ke atas kok sampit jadi nalek cek karo sarung kan sepenting esena tak ada apa tekan dana sebini gila. Jadi ketakwaan inilah makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ahya lailatal aid lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Sengak-kengai orang pereng dan sekitarnya. Lebaran itu bukanlah ajang untuk memperindah pakaian, untuk berlomba-lomba mempercantik diri, tapi lebaran adalah momen kita kembali kepada sebuah kesucian. Lebaran adalah momentum kita menambah ketakwaan kepada Allah. Sampai kanjeng Nabi mesen man ahya lailatal id pasir orang sedik ngodiin malam telasen iyo diin telasen parami benih-ben merecon teh wah potong jundor ke berak ke timur tak ambu sekali ibong kalan tak sampang kula sering cerita can kula ni kanak kini ni kali buru mercon nah pada kula sampai atanya apa nalik selebur mercon libur kemunyin masa mercon libur kemunyin nah mercon dapan isomet ibuang ke berak orang ngeburu ke timur kau pengen tutup deh bi kula beli ni kena ni compok mun libur mercon cek buang mercon aja leh bencak beli mercon ni kini beli sepada ben pokang re kapan mari somet pah kidi ngaki pah khoso deh buntak petong hari petong malam tamu ya bebuntan beni tak oleh mercon tak buntan ya tore tapi saya maksud ahya lailatal aid di ngodi malam telas ni ke beni kelaban mercon beni kelaban panapa bil ibadah bi qiyamil lail bi qiraatil Quran ibadah jaga malam mun bisa ngaji Al-Quran kak dinto Quran cepon ulama sebenarnya sederhana Bapak Ibu hadirin kengain buk kengain sampian mun umpama jaga malam telasen tak mungkin karena resok bisa amasak deen maka sampian eko caaki kak dinto di ngodiin malam telasen sepertama salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Kayak ngai malam telasan sebekal dateng nih. Sampian mun apa jeung maghrib sibini olok kedule, maju sabu aja ngah. Isya dan tek sabu jeung kaade dan tek sibini subuh cegeuy. Mun selake tak cegeuh entari bi sampean bu. Kak, cegeuh siang, cegeuh. Haji ya bah deui. Maksud tak orang ngajak udah torot kah lah kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh berjamaah maka orang gak dinto jepon ulama inyataaki ampun ngodi malam telasen jadi umpama tak bisa jaga malam kalaban tahajud umpama tak bisa lesok tak bisa ngaji Al-Quran untuk atakbir ke masjid selama semalam kau leben ajunan tak sempat karena mungkin andi kesibukan lain jaga telok nih kak pejeng maghrib berjamaah isya berjamaah subuh berjamaah pasir seh asolat maghrib berjamaah asolat isya berjamaah asolat subuh berjamaah maka gak dintu ampun di ngodiin telasan otak bedik ngodiin malam telasan napa boleh pah bisa atakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Saya tua ke ada, saya kini nerok bunte, saya kini ya col ke ada. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillah ilham meko ibun ilham anang mang misnaji je teh beni ilham tapi walillahil hamdu king coman coba piring aki telasin ku tak ilham kapi per masjid deh pabicere aja torot mangkane sesepo takbir ke ada walillahil hamdu aduna wajib baca mun tak baca sampean muang situng kalimat oh kok bisa haram karena maknanya auba jadi walillahil hamdu walillahil hamd ana enggak misnari kayak ilham saya enggak pabicek nih kan nikah upun pon gak men
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Bah, nyukuru ya deki bisa lontar. Hanya beli aja. Kon, jadi mun bisa takbir ke masjid, takbir nikah masuk ihya lailatul id. Tapi jaga aja pun gi buru. Ulamang ki dikeran takbiran nikah pi walillah ilham kapi ambu ken mangken ke benda ada ilham ka jebek wa. Walillahil hamdu. Walillahil hamd. Nah, sudah. Pon, jelas. Ah, ieu mah ayu mulai jelas. Mulai jelas. Ya? Korang keh deh. Lanjut. Cek pada bentang bin dekat kehuk. Awan para turun lanjut. Pon. Man ahya lailatul id. Pasera orang sengudi, pasera orang sengudi malam telah. Ahyallahu qalbahu. Otabe dalam redaksi lain, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Orang sengudi malam telah senika atena tak kira mati ketika atena orang lain be Allah mati. Nanti ketika hati manusia mati, orang yang menghidup-hidupkan malam Id oleh Allah akan dijaga tetap hidup. Paham buki? Teti makelah bejana mati mun ahli malam telah sen iyo di insyaallah tak kira mati bu. Gelak ate. Napa saya maksud ate mati ni kecepon ulama? Hubbud dunya wa ma fiha lebur katunya. Ben lebur ka isyana dunya. Ni ketanda ate mati. Asli nah lebur katunya ni kata klero kan? Jak gula ben sampian ke akhirat lebet dunya. Saya maksud ate mati gara-gara hubbud dunya kadin wa karahiyatul akhirah. Sampai ke akhirat Kak Dintoh andi perasaan tak seneng takut tadi kuliban sampean mun kan deui mati takut napa tak takut pada arab pamit takut padahal mati ini kan mulai kuliban sampean iki napa ki orang mulai ini kudune seneng sampean mun ke Jebeh mulai seneng napa tak seneng sampean mun ke Malaysia mulai seneng napa tak seneng lemun mangkin mulai ni ka takut pasti dua alasan sampean pertama hubbud dunya wa ma fiha. Terlalu lebur ka soro beja sampai lo pada kepereng dia. Engki leburkan lu. Ngedek ka sebedo bangunan tingkat 5, eka sebedo reng bini ngakui kelampi bupati, buka paha tinggi sekali. Ada kelepai gara-gara lebur kudu soro beja sampai sengka kepereng. Nomor 2 mi sengka orang mulai nikah tak andi sanggup. Jadi kan kacau boleh 5 tahun tandi pesai sekali pesai suruh mulai tak gelem apa saya culu lagi nak tetang kedeki menentar masa tak ngangkat rokok lagi masa datang di Jebeh panggil bau korek biria ada tak rokok ngoreng kuliban sampian takut ke akhirat takut ke pate Kak Dintong faktor terlalu lebur dek ketunya nomor 2 sangun tak ada orang mun ketunya tak pate lebur orang mun sangun ada banyak tak takut ke pate dek waliyun min awliya illah para alim para ulama para guru punten ka mati ni kata takut iking tak bengal sani ke kotun huluban sampian mati ni ka takut mati tak takut tak usah terlalu takut king jangan bengal artena sepenting kau leben ajunan asyab dak ka perkara sebekal maselamat kau ajunan ketika kau ajunan ampun setubudian napa kira-kira saya maselamat bu banyak
insyaallah melembangkan rabun ajunan kak dinto salah situng saya bisa selamat kaula ajunan ketika kaula ajunan bingkengan abali dak keajunan Allah subhanahu wa ta'ala mantir sekak dinto badana amin Allahumma amin Allahumma apa sah ampun sebulan ngatamaki Al-Quran alhamdulillah ampun hatam ngatamaki Quran ini tak gampang kak mun tak oleh hidayah dari Allah tak kira hatam make pasan padahal pasan ini rata-rata tak alaku huluban sampian koduna hatam tekak sekalian keng mun tak ibri hidayah ben tak ibri pitulung oleh Allah tak kira hatam tak gampang ngatamaki Quran ini orang mun ahli maca Quran itu buah kisah Gusti Kanjeng Nabi inna lillahi bani wa inna ilaihi rajiun bani inna lillahi jak saung kuna ek andi Gusti Allah ahlina minan nas pani ke keluarga dari kelompok manusia manhum ya Rasulullah pasera keluarga Allah dari kelompok manusia hum ahlul Quran ahlullah orang-orang si ahli maca Al-Quran biasa maus Al-Quran kak dintoh yakoh keluarga Allah insyaallah ajunan saya ngatamaki Al-Quran ajunan saya tadarus ajunan saya ngaji selama bulan Ramadan tak pangnyimpang dari masjid kak dintoh termasuk dari keluarga Allah dari kelompok manusia artena mun la yakoh keluarga Allah tak burung boleh ajunan bekal selamat masuk surga pak jauh dari neraka mantir sekak dintoh badana amin Allahumma mantir bi Allah kaulaban ajunan beteti orang sita apesa kalaban Al-Quran kalaban hataman Al-Quran mangken kaul ajunan ampun di ngudi Ramadan kaulaban ajunan ampun teti keluarga Allah kaulaban ajunan ampun abangun masjid ikun aki kalaban ibadah semua ke tepada ku tabuna Gusti Kanjeng Nabi iqraul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi baca Quran karena orang yang baca Al-Quran kak dinto bakal selamat taki sering Al-Quran nang hari kiamat bahkan beda debu sekak dinto boleh Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musar mada ummatihi musar mada tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu layab sudah untung orang si ahli ngaji Al-Quran apa-apa mi untung tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abada keuntungan orang si ahli ngaji Al-Quran ketiban jenengan nih benih cuma ya akhirat amulai itunya bi Allah ampun beteti orang si untung amin deh Allah cek sarana gendu cek berkat lanjut tu ngideng sampean amin Allahumma wa kaifa la idza yamutu jismuhu layab sudah minta untung orang si ahli ngaji Al-Quran tak usah masuk ke akhirat sete masuk ke dalam kubur amule di kubur bedena tak anda eka nolak olak tak anda ka beden sebeten kak dinto ahli maca Al-Quran beden tak kira ancor mun beden kak dinto ahli ngaji Al-Quran insyaallah seteja ajunan ahli ngaji Al-Quran bukan ijaga ke Allah itunya bukan ibasai itunya bukan selamat itunya bukan tenang insyaallah kuburan beden kaula ajunan tak kira ancor ya akhirat kaula ban ajunan syafaati bi Al-Quran amin Allahumma amin Allahumma mun lambak kak Quran ni ka biasa matur ni kering lambak ni ka Quran ni ka Quran orang mun aman tua lambak ni kasih tanya aki Quran nah pelak ngaji na ya Quran lambak ni ka pereng mun la maurib isa kak ditu asambung sambung kalaban apa sambung kalaban Al-Quran ngaji tak turun dari langken padahal lampu kita tidak listrik lambak ni ka lampu paling ngepol seturking mana beda seturking ni kok tar kapi tetangga thank you ntar kapi aja di lampu nih kak boleh sentara kaca deh ya kata abung aja kan lebur mana kaca kata abung seturking roh pegenteng nih orang paha kaca kata abung ada mau cocong kapi kak maki Ahmad Dhani tadi Ahmad Dono
Kan engki. Lamba saya kaca siturking ini ke Pagun Genteng cuma situ. Apa? Koceng. Mun tak percaya sampean. Nah, ongguan gue ke koceng ini ka bek semuh ton dia. Orang ini kemana kaca siturking ini ke bilu kapi ada si bener. Mun tak percaya ngut tipe labu dari karir nanti siturking pah kaca sampean nih. Ku tak perong kapi. Keng mun koceng Pagun Genteng. Makan tung situng hewan ini ke kaca siturking Pagun Genteng ini ke cuma koceng. Koceng ini ke aneh, akatnya ke siturking Pagun Genteng, Pagun tahu. Si nomor 2, koceng ini ke lebet elot celot sini kak. Maki pah koceng kele, koceng lebet elot celot. So kone di baba ini ketak teman beda abu nah, berseto. Makan sampai ring tua lamba ini kang ngocak. Mun sampai beda abu esok kona koceng, di baba nak kasah ero kalak kening ke bayi cimat. Ini mau dim, beda abu baba so kona koceng. Kita agar kan di cimat mana tentu aja sambian. Pada nabi cak ocaan, siapa saya ngatain lak so kona olar bekal soki. Maka sampai kiamat kurang keluar tak kena tidak sok kena ular. Saya tahu tak kok budung gentak pula. Budung kadal lagi. Kan enggak ular keng betul soko kasa. Mun ular tak bisa kelban seseng sa ajalan kas. Koceng ini kepada. Akaca ke siturking. Tak perot. Lebet elot celot, tak kotor. Senomor telok selebih hebat koceng ini kah. Makin akan cukup koceng ini kah. Colong tak abu cukup. Selagi kena berseto. Ini apa dia koceng kiki na kuning bu? Sekuning tu sandi koceng tu. Mun sandi koceng cak lapah tak sikat sampai 5 hari kan? Abu tebel magi kiki. Koceng ni ketak tu mana sikat? Seekakan cukup, seekakan. Tapi kiki na pun berset tu. Selangakan cukup tak abu cukup. Tolong koceng. Mun tak percaya, bukti aki bi sambian. Mun beda koceng akan kok benteng. Pah macam abu kok benteng. Benih colong koceng. Keng paling beda cukup benteng sececeri luar kes. Seekakan bi koceng. Mun colong koceng tak kira abu benteng. Mun tak percaya, koceng tempo dengan kok benteng. Pah kalah bisa sampean pah cium. Mun tak lo ngambian ya. Ongguan tak kira abu enggak. Ntar dia mau pidato ni debak ke koceng apa. Harus selamat na Quran, selamat na koceng apa nak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejam. Hah? Beri kan to, guna mulai ke rumah 4 jam, depak gol rempah. Apa tore kerena aki gak mun pah pun malam depak gol telok tang anak sandi adik bila iki. Ngagila. Entar Allah berarti orang yang ahli baca Al-Qur'an. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya mulyaki Allah. Sekak dintoh saya bisa pada pak meskipun kelaban bahasa tak tersusun. Meskipun bahasanya tak rapi, tapi insya Allah maksud saya pada Pak Adan Guli bisa pahamin. Semoga bisa ingin kangen dan semoga bisa ia melaki. Secara kesimpulan, boleh boleh kelebihan singkat. Allah Subhanahu Wa Taala adabu di dalam Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir ila akhiril ayah. Orang ini kayak kocak iman ke Allah ben bekal selamat. Kak dintu abangun masjid. Ya kedubun Allah. Abangun masjid ini kepada 2 pemahaman. Beda abangun masjid secara zahir, lakar ibangun masjid. Apur saya masjid, akati cerita gela umum mahjan. Beda abangun masjid ini kebeni abangun secara zahir, secara jasadi, secara fisik beni. Tapi masjid teh ikun aki ibadah. Kati ajunan kata maki Al-Qur'an. Kati mangken ibadah aki pengajian. Beni tak banyak biaya nikah. Banyak. Beni keng tak banyak mangken modal lah banyak. Beni keng tak banyak abing berkat eba. Cak situng keluarga berdesa anak ngempak iki bekapi. Ya kan lain berkatnya. Cuman Kak dinto termasuk min imaratil masjid secara maknawi abangun masjid Kak dinto termasuk jamin orang-orang yang selamat sayang Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah saya hadir min ahlil jannah termasuk dari ahli surga amin Allahumma. Mana nabi bener dari saya pada pak kebenaran Kak dinto mutlak fadl dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mana nabi beda keliru beda salah dari saya sampai yakin kekeliruan Kak dinto murni omber dari keendengan ben kebuduan beten kaula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلامة بشفاعة القرآن. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير، ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد سيد وعلى الفاتحة. Sepor aki kaki, buk sepor aki buki. Mencari Allah lanceng umur dapat Ramadan tahun datang. Mencari Allah tapangki polen kesempatan selain dalam keadaan sehat dan kini gitu iPhone Allah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.